बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दो खबरें जिन पर मैं बात करना चाह रहा हूं, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से है, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पोजीशन है, जो उन्होंने आज परफॉर्मेंस दी है, उस पर बात करेंगे। और इस बदतरीन परफॉर्मेंस के पीछे जो मेन वजह है वो क्या हो सकती है, या ऐसी कौन सी रीज़न थी जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस दी है। और दूसरी, इस वक्त जो हिजबुल्लाह है उसने एक ऐलान कर दिया, और वो ऐलान यकीनन आपको पता है कि हमास की जो इसराइल के साथ जंग चल रही है, हमास की सपोर्ट के लिए उन्होंने ऐलान किया है। और किस वक्त उन्होंने कहा है कि हम हमास की फेवर के लिए, हमास की सपोर्ट के लिए मैदान में उतर जाएंगे। दूसरी तरफ रूस और ईरान जो है वो डायरेक्टली अब खुलकर सामने आ चुके हैं। रूस ने भी अपनी एक स्टेटमेंट दे दी है और ईरान की तरफ से भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट आई है इसराइल के अगेंस्ट और हमास और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए। तीसरी चीज़ जो है वो अमेरिकन जो वज़ीर ख़ारजा है उस वक्त ब्लिंकन, उसने विज़िट किया है कतर का, उसके बाद सऊदी अरबिया और मुख्तलिफ अरब ममालिक के साथ वो राब्ते में है। बज़ाहिर वो यही अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह इसराइल और जो हमास की जंग उसको रुकवाना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या एजेंडा हो सकता है, आज इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ। आज इंडिया के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। अगर आप वर्ल्ड कप की तारीख की बात करें तो तारीख तो हमेशा हमें यही बताती आई है कि वनडे क्रिकेट का जब भी वर्ल्ड कप हुआ है तो उसमें इंडिया ने हमेशा ही पाकिस्तान को शिकस्त दी है। का वो माजी था या आज पाकिस्तान किसी टीम में जब बड़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती तब भी यही सूरत हाल होती थी। आज जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतर पोजीशन में है, बल्कि आज नंबर 1 पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, तो आज भी वही सूरत हाल, वही सिचुएशन सामने आई है। दो बड़ी वजह हैं जो डिस्कस की जा रही है मीडिया में भी और लोगों में भी, कि ये वजह हो सकती है कि जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उन्हें आज इतनी बदतरीन शिकस्त हुई है। एक तो यकीनन हमारे जो शाहीन हैं वो आज परवाज़ करना भूल गए हैं। आप जब देखें जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में जो बैटिंग के लिए जब हमारे बैट्समैन उतरे तो पहले तो स्टार्ट तो कदरे बेहतर था। स्टार्ट में को कि हमारी अब्दुल्ला शफीक की विकेट गिर गई थी, बेहतर परफॉर्म करने के वो मूड में थे, चाह रहे थे कि वो खेलें, लेकिन जिस तरह वो उनकी टांगें कांप रही थी, जिस तरह लड़खड़ा रहे थे, तो वो जल्दी आउट हो गया। उसके बाद फिर बाबर आजम और रिजवान ने थोड़ा सा क्रिकेट की को संभाला, थोड़ा सा मैच को, लेकिन उनकी भी सूरत हाल बड़ी खौफनाक थी, बाबर आजम की और रिजवान की। अब टोटल बैटिंग देखें, मैं चूँकि ये एक एक बंदे को अब डिस्कस नहीं कर सकता, सारा मैच सारी पूरी दुनिया ने देखा है। मैं इसमें मेरे जो तज्ज़िया है, मुझे जो बात की समझ आई है वो यही आई है कि जब आपकी टांगें जब कपकपा रही होती हैं, आपके जिस्म पे जब कपकपी तारी होती है, जब आप लड़खड़ा रहे होते हैं, आप बुज़दिलों की तरह जब आप खेल रहे होते हैं, और खौफ एक अजीब सा बिला वजह पता नहीं किस चीज़ का खौफ था जो आपके अंदर एक बैठ चुका है, और आपको लगता है कि शायद आप कोई शेर की खचार में कोई हाथ डालने जा रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि किधर भपकियों वाली टीम के साथ आप क्रिकेट खेल रहे हैं, और ऐसी टीम के साथ आप खेल रहे हैं जो अब नंबर 1 भी नहीं रही है। आप उनमें कोई इतना बड़ा गो के बड़े बैट्समैन उसमें हैं, लेकिन जो आपने अपना एक इमेज बनाया है पिछले कुछ अरसे के अंदर, उस तरह अगर देखा जाता तो आपका कंपटीशन कोई ऐसा नहीं था कि आप डरते रहते, झिझकते रहते, हेजिटेट रहते। तो जब आप खौफजदा होकर मैदान में उतरेंगे, जब डरे हुए आप होंगे, जब सहमे हुए होंगे, जब आप प्रेशर लेकर क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन फिर आप विक्ट्री की तरफ तो नहीं जाएंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको ये बता रही थी, पूरी कौम ने देखा आपकी बॉडी लैंग्वेज से यही नज़र आ रहा था कि जैसे आप जो है वो डिफेंसिव होकर क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, आप जीतने के मूड में नहीं हैं, आप अग्रेसिव होकर खेलने के लिए आए हैं। एक तो मुझे यही वजह मुझे भी समझ में आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बुज़दिली के साथ खेला, कपाते हुए खेला, डरते हुए खेला, टांगें कांप रही थी, इस तरह आपने खेला, आप में एग्रेशन नहीं थी, आप डिफेंसिव होकर खेल रहे थे। तो एक तो ये वजह थी कि आपकी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई थी। आप पूरी, वैसे तो आपका हिस्ट्री है ना आपकी, आप हमेशा यही करते हैं कि आपकी बैटिंग हमेशा इसी तरह ही आप बैटिंग में परफॉर्म करते हैं कि एक विकेट गई तो फिर आप लाइन लगा देते हैं और पवेलियन में आपको वापस जाने की जल्दी बड़ी होती है। और दूसरी आजरन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिशियल के साथ 2 दिन पहले एक डिनर किया है। वो डिनर बज़ाहिर तो वो खुफिया रखने की कोशिश की गई है, लेकिन मीडिया में वो डिनर आ गया और वो डिस्कस भी हुआ, उसमें एक मीटिंग भी थी। कि डिनर वैसे चलते रहते हैं, होता रहता है इस तरह के मामला, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उस डिनर के अंदर, अच्छा ये कोई खबर नहीं है, ये परसेप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास ये न्यूज़ है तो ऐसा हुआ है, तो मैं ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। तो परसेप्शन यही है कि उस डिनर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस हुई हैं जिसमें इस मैच के हवाले से कोई डील की गई है। ये डील्स पहले भी होती रही हैं, जैसे ये डिनर पहले चलते रहते हैं तो ये डील्स पहले भी होती हैं। गिलानी दौर से अगर आप स्टार्ट करें तो ये मामला चलते रहते हैं। तो अब भी इसमें कोई ऐसे मुबालगा राई वाली बात नहीं है, या कोई ऐसी बात नहीं है कि शायद ऐसा ना हो। ये पॉसिबिलिटी है
کہ اس ڈنر کے اندر کوئی ایسی چیز طے کی گئی ہے کہ آپ نے پورے کا پورا میچ اٹھا کر کسی کے قدموں میں رکھ دیا ہے. اب بدلے میں آپ نے کیا لیا ہے, کچھ لیا دیا ہے, یہ صرف آپ کوئی اور معاملات آپ نے طے کیے ہیں, یہ آپ کو پتا ہوگا. لیکن ایک پرسیپشن بہرحال یہ بھی اس میں پائی جا رہی ہے کہ اس کرکٹ میچ کی شکست کے پیچھے جو معاملہ ہے وہ کوئی اور ہے, کوئی ڈیل ہے, کوئی معاملات طے کیے گئے ہیں. کرکٹ بورڈ کے چیئرمین صاحب جو ہیں انہوں نے جو ملاقات کی ہے, ہماری شکست کی ایک وجہ یہ بھی بنی ہے. اب اس میں کون سی وجہ ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال ایک چیز تو بالکل جو ظاہری طور پہ نظر آ رہی تھی وہ تو پاکستان کرکٹ ٹیم کی باڈی لینگویج ہے, اور اگر اسی باڈی لینگویج کے ساتھ آپ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گئے ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ واپس آ جائیں, آپ کو مزید کرکٹ کھیلنے کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے. دوسری حاضرین امپورٹنٹ چیز اسرائیل کے حوالے سے ہے. ایران نے اناؤنسمنٹ کر دیا, ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اگر غزہ پر بمباری اور معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کو بند نہ کیا تو اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا جائے گا. یہ بات ایران نے کی ہے. بظاہر تو آپ کو پتہ ہے کہ ایران خفیہ طور پر کچھ نہ کچھ سپورٹ کر ہی رہا ہے, حماس کو بھی کر رہا ہے, حزب اللہ کو بھی کر رہا ہے, باقی لوگوں کو بھی کرتا رہتا ہے. لیکن اس مرتبہ ایران کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹ کہ اگر یہ بمباری بند نہ کی گئی تو یہ جنگ پھیل جائے گی اور ہم اسرائیل کے ساتھ ایک نیا محاذ لڑائی اور ایک نئی جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے عرب ممالک کی. عرب ممالک میں یقیناً ایران پھر سب سے زیادہ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کے اگینسٹ. کوئی بھی اگر معاملات ہوتے ہیں, حماس ہوں, حزب اللہ ہوں, تو وہ سب سے زیادہ وہی سپورٹ کرتا ہے. تو ایران نے کھلم کھلا دھمکی لگا دیا ہے اسرائیل کو کہ اب اگر آپ نے جنگ بندی نہ کی اور اگر آپ اس بربریت سے باز نہ آئے تو اگلا محاذ جو ہے وہ ایران آپ کے خلاف کھول سکتا ہے, اور ایران ایسا کر بھی سکتا ہے. اگر یہ صورتحال آ گئی تو یہ جنگ پھر صرف اسرائیل اور غزہ اور فلسطین تک محدود نہیں رہے گی, بلکہ یہ جنگ اسرائیل اور فلسطین کی حدود کو کراس کر کے باہر بھی جائے گی, اور باہر جا کر یقیناً یہ عرب ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. جس طرح برطانیہ ہے, جس طرح فرانس ہے, جس طرح امریکہ ہے, یہ سارے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کھلم کھلا سپورٹ کر رہے ہیں. باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے, اسلحہ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور اسلحہ کچھ پہنچ بھی چکا ہے اسرائیل کو امریکہ کی طرف سے اور ممالک کی طرف سے. تو اگر یہ معاملہ ہو گیا اور ایران بھی اس جنگ میں کود پڑا اور باقی عرب ممالک جو ہیں پھر ان کی بھی مجبوری بن جائے گی, کیونکہ ایک سرحد سے جب جنگ نکلے گی تو پھر یہ باقی سرحدوں تک پھیلتی چلی جائے گی. اگر یہی معاملہ رہا تو پھر یقیناً یہ تیسری جنگ عظیم کا بھی سبب بن سکتا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رشیا نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے لوگوں پر بمباری بند کر دے اور غزہ کے معصوم شہریوں کو قتل عام بند کرے گا. کہ قتل عام بند نہ ہوا تو اس کے اسرائیل جو ہے اس کے لیے مزید نقصانات اور مسائل پیدا ہوں گے, اور عالمی امن کے لیے اسرائیل جو ہے وہ ایک خطرہ بن جائے گا. یہ رشیا کی اسٹیٹمنٹ ہے, اور بظاہر میں نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا, لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اسرائیل نے اگر یہ بمباری بند نہ کی تو عالمی امن کو خطرہ ہوگا. اب جب روس اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو یقیناً اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا, یہ جنگ اگر طویل ہو گئی اور اس جنگ میں اگر کوئی اور ممالک بھی انوالو ہوئے تو روس پھر یقیناً فلسطین اور غزہ اور عرب ممالک کا جو بھی ایک بنے گا بلاگ یا کوئی اس طرح معاملہ ہوتا ہے تو پھر رشیا ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. رشیا ان کو سپورٹ کرے گا تو ایبسلیوٹلی چائنا بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا. دوسری طرف آپ کو پتا ہوگا کہ امریکن پرائم منسٹر امریکن وزیر خارجہ جو بلنکن ہے وہ اس وقت قطر کے بعد سعودی عربیہ کے دورے پر جا رہے ہیں, اور یہ دورہ جات جو ہو رہے ہیں یہ بڑے واضح کرتا چلوں میں کہ یہ دورہ جات بالکل بھی جنگ بندی کے لیے نہیں کروائی جا رہے ہیں, یا جنگ بندی ان کا مقصد نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد عرب ممالک کو اسرائیل کے حق میں اور فلسطینیوں سے الگ کرنا ہے, اپنے لیے حق مانگنا ہے, اپنے لیے سپورٹ مانگنا ہے, یا ان کو بلیک میل کرنا ہے, ان کو دھمکیاں دینا ہے, یا کسی بھی طرح ان کو کنونس کرنا ہے کہ آپ لوگ اس جنگ سے دور رہیں. کیونکہ یہی مسئلہ ہے کہ جب قطر, سعودی عربیہ اور اس طرح کے ممالک جب اس جنگ میں انوالو ہو جائیں گے تو یقیناً پھر اسرائیل کا وہی ہوگا کہ نام و نشان تک مٹ جائے گا. دوسری طرف سعودی عربیہ نے بڑی کھلی اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کے لوگوں پر بمباری اور حملہ اور بربریت اور جبر ظلم بند کر دیا جائے. اگر یہ بند نہیں ہوگا تو اس کے خلاف عرب ممالک ایکشن لیں گے. اب سعودی عربیہ کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے, رشیا کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے, ایران کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. جو سب سے زبردست قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ حزب اللہ نے دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل باز نہ آیا تو حزب اللہ اسرائیل پر حملہ کر دے گی. یہ بڑا انہوں نے سیدھا اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے, اور یہ حملہ کب کیا جائے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم کریں گے, کہ وقت آنے پر ہم دیکھیں گے کہ کس وقت ضرورت ہے, اس وقت حزب اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم حماس کی مدد میں اسرائیل پر حملہ کر دیں گے. تو اس وقت اگر پوری سچویشن دیکھی جائے تو آج بھی یہ نکل کے جو 24 گھنٹے گزرے ہیں اس میں اسرائیل کی بمباری سے
370 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, 700 के करीब लोग जख्मी हुए हैं और तकरीबन को 25,000 के करीब पिछले 24 घंटों में लोग बेघर हुए हैं। बहुत से लोग जो हैं वो अपील कर रहे हैं, मदद की अपील कर रहे हैं। खुराक की कमी है, वहाँ पे बमबारी की जा रही है, पानी की कमी है, वहाँ पर बिजली बंद कर दी गई है उनकी, ईंधन की वहाँ पे मुअत्तल कर दिया गया उनके लिए। और इस वक्त पूरी की पूरी गजा की जो बेल्ट है, ये 12 और 5 किलोमीटर की एक पूरी बेल्ट बनती है जो 40-42 किलोमीटर का टोटल एरिया है। ये सब दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना के रख दिया इसराइल ने और जुल्म है कि वो उससे बाज नहीं आ रहे हैं। अगर इसराइल अपनी इन हरकतों से बाज ना आया और अरब ममालिक ने अगर थोड़ा सा भी गैरत का मुजाहरा किया और इनको थोड़ी बहुत, जिस तरह रशिया, चाइना और ये लोग अगर इनको इंसानी हमदर्दी के तौर पर इखलाकी इमदाद देते रहे, तो मुमकिन है कि अगले कुछ दिनों के बाद, अगले हफ्ते के अंदर अंदर ये जंग कोई नया रूप अख्तियार कर जाएगी और इस जंग में फिर यकीनन फिर पाकिस्तान और बाकी ममालिक जो हैं उनको भी अपनी लपेट में ले सकती है। बहरहाल दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम करे, उनकी मदद करे और आने वाले हालात हम सब मुसलमानों के लिए जो भी सिचुएशन हो, बहरहाल जो भी नतीजा निकले, नतीजा सिर्फ अमन ही होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का निगहबान हो। वस्सलाम।